Buhay mahirap, pero masarap. Buhay mahirap. Hirap na hirap. Okay lang yun, guys. Basta kakain tayo. 3 beses isang araw. Tama na yun, guys. Wala ning tambok-tambok dahil ko, guys. Oh, di ba nung December, guys, November payat baya ko no sa akong mga post, guys, kung nakita ninyo. Karon, guys, kanin dako lagi akong braso, guys. So meron nakabaligya magutagalog bati perminti, guys. Mo nang ning tambok-tambok na puntaan ni, guys. Murag naka-rest bito yung utok ko, guys, yung isip ko kasi nung bago mag-December, guys, nung November, October na mayat baya ko kalit ato, guys. Siguro na kuan ko naguna-una ko ba kay magpasko na ana, siyempre mahurang na ani mo imong anak. Tapos wa dito kwarta ato, guys. Oo, thanks God. Pero kahit na ganun, guys, salamat pa dito sa Ginoo. Yan. Thank you very much, guys, for watching, guys. Anak lang good ko.